पहला आमर द्रौपदी वस्त्र हरण पर द्रौपदी काण जाणवा कर्ण पाठ को जाते तो प्रकृति द्रौपदी सर्वप्रथम कर्ण के एठा भल पाउ केनता जानिछ प्रथम प्रेम है द्रौपदी कर्ण दिने द्रौपदी पानी रे भासी जाउथिले से समय कर्ण ही रक्षा करथिले आ द्रौपदी मने मने भाबुथिले जे तांकु ही पति रूप रे ग्रहण करे किंतु भाग्यवशत कर्ण तांकु मिली नि पाला भाग्य हेले विपर्जय आंदे सुनो ना कथा हां तो प्रथम पति रूप रे ग्रहण करथिले द्रौपदी कर्ण से बंधु को हमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष से धन्यवाद जय रे कला सत्यवंत पटेल बुद्धि कुमनारे हमर आडू अच्छा नमिता पटेल बुद्धि कुमनारे श्री पुटेल झलक श्री पुटेल झलक शिबू पटेल पुष्टि पदर मिसिकरी किछि टंका पुरस्कार करिछन सही मां महालक्ष्मी तांका गृह गोटे संपत्ति प्रदान करंतु बोलो आनंद तार संगे संगे गीतांकु किए पाठ पढ़े श्री जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा रथ यात्रा माउसी घर को जीवा बेले कहीं लक्ष्मी को दियंती नहीं एंता नहीं एटा आगर त्रेतया जुगर कहानी त्रेतया जुगरे त्रेतया जुगरे सत्य जुगरे ऋषि सत्य जुगरे तपी त्रेतया जुगरे कपी द्वापर जुगरे सही हेले गोपी बुझिला सत्य जुगरे तपी अर्थ जे तपस्या करछि त्रेतया जुगरे कपी हनुमान माकड़ रूप जन्म है अच्छा आ से हनुमान दिने रामचंद्र को रूप यौवन को लोभ कले प्रभु मुई यदि तुमर स्त्री हेती बिने मुई केते आनंद लाभ करछि अच्छा विधाता आमंकु करंती नारी बरहुवंते की कोदंडधारी विधाता आमंकु करंती नारी बरहुवंते की कोदंडधारी रामचंद्र देखवा पई एते सुंदर जे हनुमान माने देखि के लोभ बना जे तुम यदि हमर स्वामी हेबो आमे यदि तुम स्त्री हेबो बोली को जे लोभ कले रामचंद्र आशीर्वाद ठीक अछि कि जन्म रे तुम मत साहाय्य है हां द्वापर जुगर तुमे 16000 गोपी ही को तुमे जन्म है से हनुमान को दिन त्रेतया जुगरे रामचंद्र को साहाय्य करथिले द्वापर जुगरे गोपी रूप रे जन्म है कृष्ण को पाई सेवा करे तो सही हनुमान ई कली जुगरे मुई तो पुराण के पढ़बा जहा बाह्यक मने कहिछन पाला से कथा सुने तो हनुमान निजे स्त्री रूप रे भगवान को पाइथिले जगन्नाथ तो सही समय लक्ष्मी के नहीं करी हनुमान स्त्री रूप धारण करिछन तांकु नहीं करी रथ यात्रा रे जाते अच्छा बुझी पारे सर से बंधु को मध्य हमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद घर करिछे बोल पाओ सन्यासी बसा पापर मरण पर दशा झियो जाउछे सासू घर मां करिछे आगो बाप घरे झियो दिन कुणिया कहे नहीं सब दिन कहे नहीं सब दिन बाप घरे झियो दिन कुणिया कहे नहीं सब दिन रहे नहीं सब दिन ताकू अलसा शंका दूर आग कर दिए सात पर बदलाई दिए से जीवन चली जाए लो घर हो चली जाए लो घर
রাবণর মরণ পুଅর দশা বাটে করিছে সন্ন্যাসী বসা তার ঝি যাচ্ছে শাশু ঘর আর তার মা করুছে আর গোটে ঘর কেন বুয়া মলা দিনে পুଅর দশা হয়েছিল ଏଟା ତ ମ୍ୟାରେଜ ନେଇ ପୁତା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାବଣର ପୁଅ ହେଲା ମେଘନାଦ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ଦିନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇଥିବା ବୋଲି ତାର ନାମ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆଗେ ମରିଥିଲା ବାପ ମଲା ଦିନେ ପୁଅର ଦଶା ଯେନ୍ ଦିନେ ରାବଣକେ ମାରିଛନ୍ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ରାବଣର ପିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ଦଶା ଚାଲିଥାଏ ବାପ ମଲା ଦିନେ ପୁଅର ଦଶା ବାଟେ କରିছে ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବସା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ଯୋଗିଛନ୍ ବାଟେ କରିছে ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବସା তার ঝি যাচ্ছে শাশু ঘর তার ঝি কিয়ে না প্রকৃতি রাবণর ঝি হচ্ছে সীতা রাবণ কে মারলা পরে রামচন্দ্র অযোধ্যা কে যাচ্ছেন সীতাଙ୍କୁ নিকরি সীতার সাত ঘর কিনটা অযোধ্যা অযোধ্যা কে ফিরুছন রাবণর ঝি হচ্ছে সীতা তার ঝি যাচ্ছে শাশু ঘর তার মা করুছে আর গোটে ঘর বলে মন্দোদরী হচ্ছেন সীতাঙ্কর মাতা তার মা করুছে আর গোটে ঘর বলে সীতার মা হচ্ছে মন্দোদরী রাবণ মলা পরে বিভীষণ সঙ্গে সেই বিবাহ ବିବାହ କରିଦେଲେ এটা হচ্ছে রামায়ণ ରାମାୟଣର କଥା বাপ মলা দিনে পুଅর দশা বাটে করেছে সন্ন্যাসী বসা তার ঝি যাচ্ছে শাশুঘর তার মা করেছে আর ଗୋଟେ সে পিলাকে কহব পচা ইটা সটা পটা ঘর বনাইছো তাহাকে আর পরর দ্রব্যকে আশ নেই কর আশ কর নিজের বাহাকে হ্যাঁ সে পিলার দেহে যদি রকত থিতা সকত থিতা বলে নিজে মোর ঘরকে আসি যেতে গো না কে ভালু পিলাকে কহব তোমার লগে টিকে আসবে ପିଲାକେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଧରବା ଅଦ୍ଭୁତ ଦେବା ସେ ପିଲାକେ ତମେ ନେଇଛ? ମୁଁ ନାଇଁ ପିଲାକେ ଗୋଟେ କଥା କହବ ମକର ନଥିବ ସୂରୁଜ ନଥିବ ମହିନ୍ତର ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ସପ୍ତ ସାଗର ଏହି ସମୟରେ ଆସିବେ ଶିକ୍ଷକ ओए गो मा चक्राउरा खरी करे आवाजे नोआ ताती मरे छे एबे धान धनी खाटनी बन पड़ी एला घुराते আর গোটে কথা কহে বসিনে তোমার মাই ঘরে চারিটা দিগরে 16টা তালা ଦେଇଥିଲେ দিদিটা জগুয়াল 8টা জগুয়াল তোমার মাইকে জগি করে সে পিলা যদি নিজে চাবি আনি করে আসবে নিহাতি ভাବରେ কবাট খুলি করে ঘরকে পশবে ओ बोले तुम्हें इनडायरेक्ट ना এটা কইতো বলো যা যে তুমি নাই যাও নাই এইছিলে भी भल जीता বলে তুমি জীবা না বলি করে ভাবুছিল ओ जीती होतरे मकरो पिला के नहीं कहता बोले का जे जीती होतरा कहते नहीं के बोली ना अच्छा के द्वारों के जमीन के बाड़ी के बोला যা नहीं बोल देला और क्या नहीं हां तुम्हारे ইমাই দুতিকা বইলে যাউছি মুহি আগমে বলছ নিমানিল নাহি শুনি রাধিকা ন দেলে উত্তর দেবার কথা দুসরা না যে কেতে আনন্দ পার্শ্বকে উত্তর তুমি ভাল কথা কହୁଛ ମୁଁ ଖରାପ କଥା କହୁଛି আরে গলা বাটে ততে মারুহা পরমা গীতিবে বুড়া হুঁরার গাহি করি মরব ମୁଁ ତ ପିରା ହଉ ଏବେ କରୋନା ବେମାର ଦିନେ ସବୁ ଓଷୋ ବାହାରିଥିଲା সজনী রে কহি কত করছি আগো দুতি ও আনলো সজনী না না ইপলা সুই করে উঠলা গারে এ মা সুই করে যে উঠি কি করে সুইলা অঙ্গ করে পড়তে তিনি এ বুয়া তিরকুলে বললে কেতে বুঝাই বুঝাই দুয়ার বিয়ার কেতে কোহনা বহনা কাটরা কোহনা কথা কেতে উঠে না করল করল করে আর তুমি যে কইছো क्या बोले कोई बाबू के आसे ये आई मिस यू बोले कि ए मिसु फिर तुम नहीं जाने ना पिला बाहेर गने यार पढ़े से पिला पढ़े सन बोला के से पिला देह की जदी रकत से सकत से बोल से बबू से पिला के कहके हमर घर जा बबू तो
বলে রকত সকত বলাটা আমি প্যান ভরিছে না বলে যে দেখো প্যান ভরিছে না আরবি বইলে পিলা চারিদিকে 16টা তালা দিচ্ছে 8টা জোগাল আছে 16টা তালা কি চাবিনে যদি খুলবো বলে মতির বকরা ফিরা রাখবো মজি না বসে তোতে কলে কি আদর মানব মোর রাধা মাই আপনি করবার তোতে কলে কি আদর মানব মোর রাধা মাই কিস কহিলা তু কিস কহিলু কিস কহিলা তু কিস কহিলু বুঝাই কহল তুই তোতে কলা কি তোতে কলে কি আতর মানব রাধা মাই রাধা সদন গায়ে বলা নারী রতন রাধা সদন গায়ে বলা নারী রতন হসি হসি গেলে গেলে হসি হসি গেলে গেলে কহিলে তুই তোতে কলে আদর মানব মোর রাধা মাই অনেক প্রকারে কহিলি বইলি বস্তু দেব তনু জাগো বইলা পর মোহন গো তুমি করি দিল কেউ দোষ মোহন অঙ্গনবাড়ি ଯିବା ଲୋକ ହେଇ କେଜନ୍ ଆଗ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ପରି କହିଲା କେତେ ଭାଇ ତୁମାର ବୁଦ୍ଧି ପାଠ କର ନନ୍ଦ ଚାଟ ସୁନ ପିଲା ଏବେ ଯାଉଛି ମୋର মুখ শুনি পিতাবা হরি পিতাবা বলতি দিদি রাধা পুতিকা চলিলে যশোদন আমার কাহনি যশোদন রাধা কুলে বিদেব ভগবান